Hey guys! Woo! So today guys, it's day 5 here in Luzon, Nueva Ecija. So ngayon papunta po kami sa anong tawag doon, Choy? Mother Falls. Mother Falls sa may Baler, Indonesia. Di ba umiyak at gabi, Choy? Charles. Ay, hindi si Charles. Piglet ko. Shout out my piglet. Hey, mi amor. So guys, diretso na. Ha? So guys, nato diri ning Pantabangan Dam. No. Meron dito, titina. Yun, dam. Pantabangan Dam. Di ba yung nagsusupply ng Tubig sa buong Nueva Ecija. Dito lang talaga yung minadali nila na ano, so. And guys, nata diri sa kuan Balete Eco Park. So guys, nata sa kuan surfing capital diri sa Philippines. Moni ang Baler. So guys, nag-surf mi karon. Diri sa Baler. Tama na adventure ang ato sa Mother Falls. Ayan mga
kata sa balay ni Aurora. Si Kuan guys, kani si Aurora. Asawa ni Manuel L. Quezon. Ito nga pala yung ano, dati guys, yung plansa natin nila. Nilagyan na nila ito na ano, uling. Ito yung plato dati. No lang plato guys. 1, 2, 3. 2, 3. 1, 2, 3. Okay. Muna yung salina ni Aurora guys. Ito naman si ano, Manuel L. Quezon. Adult female Philippine eagle weight. No guys. Ayaw ba? Lagi. Init. Surfboard. Ilang kilometro mo ba to? 1.3 kilometers po. 1.3 kilometers. 30 to 45 minutes po, one way. Oh! Dali! Ignore na! Baby, it hits so hard.